नूतनम्ब धरचारुमूर्ति हे कुन्ती पंच तनय वहन्ति हे विप्रदामोदर मुक्तिदाता निराश्रय मां जगदीश रक्ष निराश्रय मां जगदीश रक्ष निराश्रय मां जगदीश रक्ष। नमस्कार, मु प्रज्ञा राउत आपण मानक स्वागत करुछि आपणकर प्रिय कार्यक्रम कथामृत को। आजिर अध्याय रे आपण शुणिबे नल दमयंतींकर पूर्वजन्म। दर्शक बंधु, सकाळ हेले आपण सज्जिया त्याग करिबा परे परे जदि चारि जनक नाम को उच्चारण करती सबु पाप धोईजिव, दिनटा आपणकर शांतिमय होईजिव। पुण्य श्लोक नल राजा, पुण्य श्लोक युधिष्ठिर, पुण्य श्लोकाच वैदेही, पुण्य श्लोक जनार्दन। एतिकी कहतु ना आपणकर पाप धोई होईजिव। ये चारि जनक अत्यंत पवित्रमय बोली तुलना कर जाइछि। पुण्य श्लोक नल राजा, नल बोली जड़े राजा थिले जे पुण्य श्लोक तांको ना भगवान का नाम सहित तुलनीय। पुण्य श्लोक युधिष्ठिर जी परम धार्मिक धर्मंकर पुत्र बा जमंकर पुत्र सी तांको नाम को उच्चारण करंतु सबु पाप धोई जाई धर्मीय भावना आपणक हृदय भितर गुंजरित हेब। पुण्य श्लोकाच वैदेही, वैदेही विमल देही, विमल आत्मा माँ कल्याणी जी महालक्ष्मी बा परमा महालक्ष्मी सती शिरोमणि सीता जहांकर चरित्र रे टिकिए मात्र कलंक नथिला। पुण्य श्लोक जनार्दन, ये चार जन को आपण कहले पाप धोईजिव। पुणी कर्कोटकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षे स्मरणं कलिनाशनम। वर्तमान समय होची कली युग, चारिआडे कलीर प्रभाव, अशांति, हाहाकार, हत्या, लुंठन। ए समय रे जदि आपण कर्कोटक नागर ना को धरती ताहले कलीर प्रभाव आपणक उपरे टिकिए कमिजिव। आउ किए ना दमयंत्या नलस्य च, दमयंती एवं नलंकर नाम को उच्चारण कले आपणक मध्य कली बाधा टिके कमिजिव। ऋतुपर्णस्य राजर्षे, ऋतुपर्ण राजा तांको नाम को जदि आपण उच्चारण करिवे कलीर प्रभाव मध्य कमिजिव। तेणु ए चार जनक नाम को उच्चारण कले कलीर प्रभाव कमिजिव। ये जो दमयंती एवं नल अद्भुत चरित्र जहा श्रीहर्ष पंडित तांका नैषध्य काव्य रे बा नैषधीय चरितम रे वर्णना करिसंती। जे नलंक पाखरे सामान्यतम कलंक नथिला। जे नलंकर नाम होउची सुधा तुल्य, अमृत तुल्य। ए नल एवं दमयंती, दमयंती मध्य सेही परिभाव रे अत्यंत सुंदरी चारुशीले, तांकर कीर्ति जस सारा विश्व प्रतिष्ठित। हृतसारमि बेन्दुमण्डलम दमयंती वदनाय वेधसा कृतमध्य बिल विलोक्यते धृता गंभीर खन्नी खन्नीलिम। जेते बेले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा
दमयंती नामनी झीटी को तैयारी करिया पई चिंता कले सी चंद्ररू किछि उपादान आनिले आउ से उपादान रे से दमयंती को तैयारी करथिले एहा श्रीहर्ष पंडितंकर भावना जहा हेउना काहेकि ए दमयंती एवं नल काहेकि आमे ताको आज मन रखिछे एते कीर्ति एते जस समस्ते कौन पाती ये संसार को अनेक लोक आसीचंती अनेक लोक जाइचंती किंतु इतिहास कौन समस्त को मन रखी संसार कौन समस्त को मन रखी केते जन को मन रखी जो केते जन को मन रखी कर्म पाई तांको आदर्श पाई ताले ये नल दमयंतींकर की त्याग थिला मो समाज पाई से काहे एते परिचित हो गले तांको पूर्वजन्मर कथा मु आपन को कहूची आबू पर्वत निकट रे जने भिल्ल जाति जानी थिबे आदिवासींकर गोटे प्रकार गोटे प्रजाति होचंती भिल्ल सीए निवास करुथांती पति पत्नी दुहे आबू पर्वत निकट रे तांको कोल रे संतान न थांते पति पत्नी दुहे परम शिव भक्त प्रत्येक दिन से शिव उपासना करते जदि आपण विष्णु उपासना करुचंती विष्णु उपासनार सतगुण फल आपण शिव उपासना रे करिवे पाइबे जदि आपण शिव उपासना करुचंती शिव उपासनार सत्यगुण फल आपण शक्ति उपासना रे पाइबे तेणु जदि कहीं विष्णु पूजा करि पारु नाहंती बा शिव पूजा करि पारु नाहंती केवल मांकर पूजा कले समस्त फल को से लाभ करिवे एक एक मूर्ति पुरुषोत्तम से भगवान रूप होउची एक शक्ति होउची एक तेणु लीला समय रे भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण करती तेणु जो आमर पंचदेव उपासना करागला वैदिक जुगरे आम धर्म को नहीं एभली भाव में गोटे मनांतर सृष्टि है जे पंचदेवता उपासना आमर करागला कहीं ना गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्नम न कर्तव्य पंचदेव नमस्ते शैव शाक्त सौर गणपत्य वैष्णव ये समस्त को एक जगार बसैबा पाई सबु देवता भितर एकत्व भाव प्रचलित करने आम सनातन धर्म को आउरी मजबूत करने पंचदेवतार उपासना करागला वैदिक जुगरु पंचदेवतार उपासना अच्छी भिल दंपति शिव पूजा प्रत्येक दिन करती ये कथा शिव कान में पहुँचला भक्त शिवंकर भक्त तेणु शिवंकर अनुचर माने शिवंक पाखरे पहुँचले कहले प्रभु आबू पर्वत निकट रे आपणकर जने बड़ भक्त अच्छी जी आपणकर चतुर्दशी उपवास करुछि देखंतु आपणकर पिला माने जदि अबाट को जाउचंती बा अधिक दुष्ट होउचंती आपण शिव चतुर्दशी व्रत निष्ठार सहित पालन करंतु देखिए आपे आपे शांत हो जीव देखंतु ये गोटे अजब संकेत कहीं ना प्रलयर देवता बोली शिव को आम कहूचे ब्रह्मा हेले सृष्टिकर्ता विष्णु हेले पालनकर्ता शिव हेले संहारकर्ता किंतु सबु देवता भितर शिव होउचंती शांत सत्यम शिवम सुंदरम शिव उपासना कले आपे आपे आपण मन भितर शांति आसी जाए स्वभाव शांत हो जाए तेणु सी उग्र मूर्ति तो केतेबेले शांत मूर्ति अत्यंत प्रशांति मिले शिव उपासना कला परे भिल दंपति प्रत्येक दिन शिव उपासना करती शिव दिने चिंता कले अच्छा आबू पर्वत निकट रे मोर जो भक्त अछंती भिल दंपति टिके मु जीवी तांको घर बुलिबा को जीवी आगे ये भिल दंपति केवल जे शिव उपासना करती ता नुह सेवा करती दान करती पुण्य करती सेवा करती दान मध्य करती अन्यर उपकार मध्य करती ये सब दैवी गुण तांको पाखर शोभा पाए
सेवा करिबा धर्म सार उपकारटे आपणार। तेणु तांकर धर्म होउची उपकार करिबा, अन्य को आपणार बोली भाबिबा, सेवा मध्य करिबा। मने पड़ी जाए आम एई माटी रे जन दिव्य सन्थंकर आविर्भाव घटिथिला, साक्षात ईश्वर स्वरूप नामाचार्य विश्वगुरु बाया। सी कहते अन्यर उपकार कर, अन्यर सेवा कर, पर उपकार करिले आनंद हुए जात, परटी परम ईश्वर एहा बाया तत्व। पर होउचंती परम ईश्वर। तेणु नामाचार्य विश्वगुरु बाया कहती जे परर उपकार करवा ही आमर धर्म, से ही ईश्वर, मानव सेवा ही माधव सेवा। भील दंपति तांको भितर ए गुण मध्य थिला। संध्या समय सूर्य अस्त हो जाइचंती, ठीक संध्यार परे परे जेते जेहेतु एमाने जंगल रे रहउचंती, आबु पर्वत निकट रे अनेक हिंस्र जंतु माने अछंती, छोटिया घरटाए करिक से रहउचंती। संध्या समय रु एमाने घर कबाटा को बंद कर दियंती, काले हिंस्र जंतु माने चली आसीबे, एमाने कबाटा को बंद कर दियंती। जोगेश्वर शिव सेही दिन आसीचंती परीक्षा करिबा पाई एमानकर भक्ति केते, भक्तिटा को आमे किमिति करिबा दरकार। खाली भक्ति कले आमे भगवान को पाइबानी। आजी भक्ति करिबा, ए भक्तिर मात्रा काले टिके कमी जीवो, पर दिन टिके बढ़ी जीवो, एमती भक्ति हेले भगवान को पाई परिबानी। ओडिया भागवत अति बड़ी जगन्नाथ दास कहले, कहले भक्ति करिब दृढ़ चित्ते मुक्ति लभिब साक्षाते। भक्ति को आमको दृढ़ चित्तर करने को पड़ो, प्रत्येक दिन भक्ति को धारण करने को पड़ो। जेते प्रतिकूल अवस्था आसिले मध्य आमे भक्ति को धारण करिबा, तेणु दृढ़ चित्तर भक्ति करने दरकार। तेणु एमानक भितर भक्ति अच्छी। शंकर भगवान ए दृढ़ता को परीक्षा करने आसिले। कबाट ठक ठक कले। भील दंपति पचारे किए आपण ना, मु गोटे बाटोई घर को फेरुथिली, संज हो गला, ये जो भयंकर जंगल आउ मु तो जंगल रे घर को फेरी पारिबिनी, आ ये जंगल भी रही पारिबिनी, मते हिंस्र जंतु माने खाई जिवे। जदि आज रातिटा आपणकर ये घर रे मते टिके आश्रय मिलंता तो मु भलरे टिके रही जानती, मो जीवनटा बंची जानता। भील कहले नाई नाई, आमर तो घर बहुत छोट, आम घरे आम स्वामी स्त्री दी जन, आपन जदि रहिबे तो आमको जागा हबनी, आम घर तो आश्रय दे पारला भलिया सामर्थ्य आमर नाही। जेतेबेले शंकर भगवान अतिथि रूप में आसीचंती, बाटोई हेकी आसीचंती, फेरिबा को जाउचंती, तांको पत्नी डाकी देले पछरु। स्वामी को कहले, कहले स्वामी अतिथि को फेरईबाटा कौन ठीक हम? आपण चिंता कले जदि एई जगह आपण थांते, आपण घर को फेरु थांते, संज होता, राति हो जाता, जंगल आपण को जदि किए फेरई दे थांता, आपण को केमिति लगी थांता? जहा बा जो व्यवहार आपण अन्य पाखरु आशा न करंती, से व्यवहार आपण अन्य को दबा उचित नुहे। आपण जो व्यवहार आशा करंती, से व्यवहार अन्य को मध्य दियंतु। श्रुतयं धर्म सर्वसं श्रुत्वा चैवाव्रधारतम् आत्मन प्रतिकूलानि परेशां न समाचरेत्। जहाँ आपण को आत्मार प्रतिकूल ता अन्य प्रति करंतु नहीं, यह ही धर्म। तेणु वर्तमान समय रे आमे पुण्यर फलटा को आशा करू किंतु पुण्य करूना, पापर फलटा को आशा करूना किंतु पाप करूचु। पुण्यस्य फल नेच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवा, फलं पापस्य नेच्छति पापं कुर्वति सततम्। पुण्य
କରିବାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି, ପୁଣ୍ୟ କରିବା ବଡ଼ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟର ଫଳଟାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ସୁବିଧାବାଦୀ। ଫଳଂ ପାପସ୍ୟ ନ ମିଚ୍ଛତି, ପାପର ଫଳଟାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାପଂ କୁର୍ବନ୍ତି ସତତ, ପାପ ହିଁ କରିଚାଲନ୍ତି। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଆମମାନଙ୍କର ମାନସିକତା। ପାପ ଫଳ ଭୋଗିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ପାପ ଫଳ ଆମେ ଭୋଗିବୁନି କିନ୍ତୁ ପାପ କରିବୁ। ପାପ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପାପ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଆଉ ପୁଣ୍ୟ କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଭିଲଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ଅତିଥିଙ୍କୁ ଏମିତି ଫେରେଇ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ଅତିଥି ଘର ଭିତରେ ରହିବେ, ମୁଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ବସିବି। ଭିଲ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ପତି ଚିନ୍ତା କଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି, ତମେ ଅବଳା, ତମେ ଘର ଭିତରେ ରହିବ। ଅତିଥି ଆଉ ତୁମେ ଘର ଭିତରେ ରହିବ, ମୁଁ ବାହାରେ ଜଗି ବସିବି। ଏଇ କଥା କହି ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲେ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବାଟୋଇ ହେଇକରି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭିଲ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିଲ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଘରର ଦ୍ୱାରରେ ଜଗିଛି। ରାତି ଆସିଲା, ଭୟଙ୍କର ରାତି ହେଲା, ଜଙ୍ଗଲ। ହଠାତ୍ ଏମାନେ ତ ଘର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିଲ ତ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ରାତି ପାହିଗଲା, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଳକାକଳିରେ ବନଭୂମି ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇ ଉଠିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବା ବାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରକ୍ତିମ ଆଭାରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତ ମାନବ, ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସମାଜ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲା। ଶୟନରୁ ବିରାମ ନେଇ ସମସ୍ତେ କର୍ମଭୂମିରେ ଆଗକୁ ଗଲେ। ଦୂର ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା, ଶଙ୍ଖ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଭିଲଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ଚମକି ପଡ଼ିଲେ, ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ସବୁକିଛି ମୋର ସରିଗଲା, ମୋ ମଥାର ସିନ୍ଦୁର ଲିଭିଗଲା, ମୋ ହାତର ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାହିଁକି ନା ରାତି ସାରା ଭିଲ ସିନା ଜଗି ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ରଖିପାରିଲେନି। ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି। ସେ ବାଘ ହେଇପାରେ, ସିଂହ ହେଇପାରେ, କିଏ ବି ହେଇପାରେ, ବାରହା ହେଇପାରେ। ଭିଲଙ୍କର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଛି। ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶବକୁ କାନ୍ଧରେ ଧରିଲେ, ଅତିଥିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କାଠ ସଜାଡ଼ି ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିତା ଜଳେଇବା ପାଇଁ। କାଠ ସଜାଡ଼ିବା ସମୟରେ ନିଜେ ସପ୍ତବାର ପରିକ୍ରମା କରି ତାଙ୍କରି ଚିତାଗ୍ନିରେ ଡେଇଁବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସ୍ୱଦେହରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ମୋର ଭକ୍ତ, ତୁମ ଭକ୍ତିରେ ମୁଁ ପ୍ରସନ୍ନ। କ'ଣ ମାଗୁଛି, କ'ଣ ମାଗୁଛ ତମେ ମାଗ। ଭିଲଙ୍କର ପତ୍ନୀକୁ କହିଲେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ, ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ମୁଁ ଫେରେଇ ଦେବି। କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଗତିକୁ ମୁଁ ବାଧା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା। ଅନେକ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମକୁ ବା ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି। ମିରାକିଲ୍ କେଉଁମାନେ ଦେଖାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଭଗବାନ, ସନ୍ଥ, ମହାପୁରୁଷ ସେମାନେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତିର ଗତିକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିନିଅନ୍ତି। ଭିଲଙ୍କର ପତ୍ନୀ କହିଲେ, ନା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ପ୍ରକୃତିଙ୍କର ଗତି, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କରିବି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯିବି। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ଜନ୍ମରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଉ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥାଉ। ଏଇ କଥା କହି
ଭିଲଙ୍କର ଚିତାରେ ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚିତାରେ ନିଜେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେଇଦେଲେ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଲେ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ରାଜା ନଳ ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବ। ସାରା ଜଗତ ତୁମର ଯଶ ଘୋଷିବ, କୀର୍ତ୍ତି ଘୋଷିବ, ତୁମ ଦାନର, ତୁମ ସେବାର, ତୁମ ପରାକାଷ୍ଠାର। ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ଏକ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ମୋର। ନଳ ଏବଂ ଦମୟନ୍ତୀକୁ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି ହଂସ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଂସ। ଏହି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଂସ ହିଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଏକ କରାଇଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଂସ ଯିଏ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ନଳଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ନଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ହିଁ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ପାଇଁ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ ବି ହଂସ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଦମୟନ୍ତୀ କୁଣ୍ଡିନ ନଗରରେ ରାଜା ନଳ ଯିଏ ପରମ ତେଜସ୍ୱୀ, ଯିଏ ମୋତେ ଧାରଣ କରିପାରନ୍ତି। ଦମୟନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ସଖୀମାନଙ୍କ ମେଳରେ, ଅକସ୍ମାତ୍ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ଶକ୍ତି ହଂସ ହେଇ ବିରାଜିତ ହେଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କେହି ଧରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କେଉଁଠି ରୁହେ ନା ମନ୍ଦ୍ୟାକିନ୍ୟା ସରଳ ଶିକରେ ସେବ୍ୟମାନ ମରୁଭି ରେ ମନ୍ଦାରାଣଂ ମନୁତଟରୁହଂ ଛାୟୟା ବାରିତୋସ୍ନା ଅନ୍ୱେଷ୍ଟାବେଇ କନକ ବିହିତା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ଜଡ଼। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ରୁହେ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱର୍ଗର ଅପ୍ସରୀମାନେ ସ୍ନାନ କରୁଥାନ୍ତି। ପାରିଜାତ ପୁଷ୍ପର ଗନ୍ଧ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଥାଏ। ଆଉ ମୋତେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ଜଣେ ଧରିପାରିବେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡିନ ନଗରର ରାଜା ନଳ। ହଂସଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅନୁରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଉ ନଳ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ହଂସକୁ ଧରିଥିଲେ ଶିକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଶିକାର ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣିବା ସମୟରେ। ସେ ସମୟରେ ହଂସ କହିଥିଲେ, ରାଜା ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ମଦେକ ପୁତ୍ରା ଜନନୀ ଜରାତୁରା ନବ ପ୍ରସୂତିର ବରଟା ତପସ୍ୱିନୀ। ମୋର ପତ୍ନୀ ନବ ପ୍ରସୂତି, ନୂଆ ନୂଆ ଡିମ୍ବ ଦେଇଛି, ଛୁଆ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ମଦେକ ପୁତ୍ରା, ମୁଁ ମୋ ମାଆର ଏ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ବା ମୋ ମା ହେଉଛି ଏକ ପୁତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟା ଜନନୀ। ଆପଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ିଦେବା ପରେ ନଳ ରାଜାଙ୍କୁ ହଂସ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କଲେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ରୀ, ଯୋଗ୍ୟ କନ୍ୟାର ସନ୍ଧାନ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଇଦେବି। ଶିବ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ବିଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଏ ଭିଲ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ରୂପରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ କଥା କହିକିରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାଗ୍ରତ କରେଇଲେ, ଚିହ୍ନେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାପରେ ରାଜା ଭୀମ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ପିତା ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାର ଆୟୋଜନ କଲେ, ସେ ସମୟରେ ନଳ ମଧ୍ୟ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇବୁ, କିନ୍ତୁ ଦେବତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଏ ଦମୟନ୍ତୀ ନଳଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ନଳ ରୂପ ହେଇ ଦେବତାମାନେ ଠିଆ ହେଲେ। ଯମ, ଅଗ୍ନି, ବରୁଣ ଏ ଦେବତାମାନେ ନଳଙ୍କର ରୂପ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ନଳଙ୍କର ରୂପ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଲେ, ଦେଖିଲେ ନଳ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ନଳଙ୍କର ରୂପ ହେଇକରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜାଣିବେ କେମିତି ପ୍ରକୃତ ନଳଙ୍କୁ, ଜାଣିବେ କେମିତି ଦମୟନ୍ତୀ, ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦେବେ। ସଖୀମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଯାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ପରମାତ୍ମାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ନିଜ ସତୀତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଯଦି ମୁଁ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ନଳଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଥିବି, ତାହେଲେ ନଳ ମୋତେ ମିଳିଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ଜଣଙ୍କର ପାଦ ଭୂମିରେ ଲାଗିଛି,
आउ 4 जनक पाद भूमि रे लागी नाही 5 जन नल ठिया होइचंती देवता मानकर पाद केबे भूमि स्पर्श करे नाही दमयंती जानिले जे भूमि रे पाद स्पर्श करुनथिबा नलंकर शरीर प्रकृत नलंकर नुहंती ये छद्मवेशी माटी ऊपर लागिथिबा पाद बा भूमि रे लागिथिबा पाद जे नलंकर सेही नलंक बेकरे बरणमाला पिंधे देले आउ देवता माने अनेक चक्रांत कले नल दमयंती को अलगा करिया पई अनेक चक्रांत करी सफल मध्य हेले किंतु बेसी दिन पई हेई पारले नाही राजा कली तांको ऊपर अनेक प्रकार अत्याचार कले ता परे मध्य पुनर्बार नल दमयंतींकर मिलन हैला आउ जुग जुग पई नल दमयंतींकर जस कीर्ति रहीगला केवल शिव उपासनार फल पाई तेणु दर्शक बंधु शिव उपासना कले अनेक बाधा विपत्ति आपणकर खंडन हो जीव शिव सत्यम शिवम सुंदरम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुखीयमामृतात् नमो शिवाय शिव महारुद्राय। दर्शक बंधु वर्तमान समय सरी जाइए ए अध्याय को आम ये रखुचु। नमस्कार।